But is the U.S. more close to immigrants than it was? I mean, there was no reform in the immigration laws, No. even though there were so many. There has been no reform in the immigration laws in terms of undocumented, if that's what you're talking about. Even something like the DREAM Act, which would have allowed, you know, young people who came here, you know, when they were 2 years old and had their whole schooling in the United States, or even served in the Army, you know, they can't get into, let's talk about college students, they can't legalize. Those have not passed the U.S. Congress. You know, the Congress won't do it. So there has been no immigration reform in the sense of allowing a pathway for undocumented immigrants to become legalized and then ultimately citizens. Os latinos, especialmente os mexicanos, continuam a deixar seus lugares de origem à procura de uma vida melhor. Mas em vez de tentarem a sorte no norte, eles procuram as cidades mais prósperas do próprio México, ou se mudam para Guatemala, El Salvador, Peru e outros países latino-americanos, que antes exportavam gente, agora importam. O rio de gente que subia para o norte inverteu a direção e agora deságua por toda parte. Argentina, Uruguai, México, Equador adotaram leis mais favoráveis à entrada de imigrantes. Resultado, uma América Latina mais integrada e mais urbanizada. Have you heard about the general worldwide trend towards flows of immigration to the south? Well, from Brazil, look at Brazil, how prosperous it is. You know, it's becoming one of the most economically prosperous countries. You'll see Americans going to Brazil, probably. Well, there is. I mean, they've been writing about the fact that there may be some north to south immigration, but also south-south, which is what is more right. I mean, there was a piece in the paper here about Mexicans who are moving from rural areas of Mexico to cities in Mexico, that's becoming more common. Now, of course, rural to urban migration is not exactly anything new in Latin America. I can't believe, I mean, there's been a tremendous amount of rural to urban migration going on in Latin America for a very long time. But I think it may be that people will prefer to move to a city in their own country, or perhaps a nearby country that's prosperous, rather than coming north to the United States, especially if the U.S. economy is weak and the economies in the South are strong, where they also can speak Spanish and not worry about it and perhaps be more welcomed. Or I should say Portuguese. As migrações dentro da América do Sul concentraram-se historicamente em dois grandes eixos. O primeiro deles, a Argentina, que recebeu imigrantes provenientes do Chile, do Peru, da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai. O outro grande eixo é a Venezuela, que recebeu grandes contingentes de pessoas que fugiam da guerrilha e dos grupos paramilitares da Colômbia. A Venezuela e a Argentina são os únicos países da América do Sul nos quais a porcentagem de população imigrante supera a dos emigrantes. O resto dos países sul-americanos são países primordialmente caracterizados pela emigração. O Brasil, que agora atrai muitos latino-americanos, durante bastante tempo ficou fora desse circuito, já que no país existia grande volume de mão de obra barata, além da barreira de um idioma diferente, o português. Segundo o Censo Nacional de 2010, do total de 40 milhões de habitantes da Argentina, 5% são estrangeiros. E desses 5%, 80% são pessoas que nasceram nos países da América do Sul. ¿Qué has encontrado de interesante? ¿Por qué motivo has venido al país? Primero, los pénsul educativos son muy buenos. Me parece que mejor que los de Venezuela en algunas carreras. Y segundo, porque yo tengo una beca directa para acá, entonces por eso escogí Argentina. El motivo siempre es el trabajo para que uno salga de su país. Y la verdad me adapté muy rápido también porque conseguí laburo muy rápido y muy bueno también. ¿Y habías vivido en algún otro país antes de venir a Argentina? En Brasil, trabajé 5 años también, desde los 15. ¿En qué ciudad? Foz de Iguazú. Crear una ley que reconoce el derecho humano a migrar y sobre todo el derecho humano de las personas a obtener una regularización migratoria. Es decir,
yo le puedo exigir al Estado que regularice mi situación migratoria. En ese contexto, la nueva ley genera un derecho a todos aquellos que son integrantes del Mercosur, es decir, brasileros, uruguayos, paraguayos y aquellos países asociados como Bolivia, Perú, Chile o Colombia o Ecuador pueden tener un derecho a obtener una regularización migratoria. Eso es un cambio de paradigma muy significativo, ¿no? Entonces, en ese contexto, el Estado en el año 2006 crea el programa Patria Grande. Claro, las leyes de la dictadura habían generado alrededor de 800.000 inmigrantes indocumentados. Entonces, en este programa Patria Grande, 500.000 de inmigrantes latinoamericanos presentaron sus papeles para obtener una regularización migratoria. Ha funcionado, pero si uno va a los datos concretos, solo la mitad de esos 500.000 han obtenido un certificado de residencia definitivo. Los otros están en trámite o la autoridad migratoria les ha rechazado la solicitud, con lo cual están en una situación, en un limbo donde no se los puede expulsar porque la ley les reconoce un derecho a quedarse en el país y a la vez la autoridad migratoria ya rechazó su regularización, es decir, no tienen papeles. Esa es una discusión más que interesante. Oficialmente existem 340.000 bolivianos residentes na Argentina, mas estimativas extraoficiais sustentam que poderiam chegar até 3 milhões de pessoas. A Argentina concentra a maior comunidade boliviana fora da Bolívia. Os bolivianos dedicam-se principalmente à venda de verduras e legumes, comércio de roupas e construção civil. Os paraguaios, outro grande contingente, eram no início operários da construção civil, mas muitos transformaram-se em pequenos empresários do setor. Na Argentina, concentra-se a maior parte dos paraguaios fora do Paraguai. Os peruanos também possuem presença ostensiva. Uma parte do portenho bairro do Abasto é chamado de Little Lima, onde os imigrantes do Peru convivem com judeus ortodoxos. Ao contrário de outras comunidades, os uruguaios puderam mimetizar-se facilmente entre os argentinos, especialmente pelo sotaque, que é bastante similar, além de uma cultura e composição étnica muito parecida. A comunidade uruguaia é de 156.000 pessoas, segundo dados oficiais, embora os extraoficiais contabilizem 500.000 uruguaios. ¿Existe algún flujo de migrantes de destaque que sea importante de fuera de los países de la región hacia Argentina? Sí, hemos tenido algunas discusiones con la autoridad migratoria, sobre todo con comunidades que provienen de Senegal, de República Dominicana o de Haití. Son poblaciones que escapan de algunas situaciones de conflicto o que las situaciones de pobreza también los empujan a migrar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pensar mecanismos jurídicos para regularizar la situación migratoria y que no sean víctimas acá en Argentina de las mismas situaciones que son víctimas en sus países, ¿no? Y de qué manera Argentina puede generar algunas discusiones con los países de origen, ¿no? Es el país sudamericano más abierto a la posibilidad de entrada de migrantes. Junto a Uruguay uno puede también revisar la ley uruguaya y encontrar muchas similitudes. La ley argentina es de 2008, de 2004, perdón, fue reglamentada en el 2010, la ley uruguaya es del 2008. Tienen como son contemporáneas, ¿no? Y creo que hay un desafío ahí de buscar alternativas para que Chile, Paraguay o Brasil, que ha iniciado de hecho algún proceso de discusión de una nueva ley migratoria, también sigan estas pautas, ¿no? Eso mostraría un Mercosur o un UNASUR un poco más preocupado por los derechos de los migrantes, cosa que se puede comprobar, ¿no?, en algunas situaciones.